Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, pasal fima yukra'u indal maridi, pasal yang menerangkan bacaan yang dibaca dekatnya orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alifu wal musannifu rahimahumma wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun, fasal swiji ibarate fasal. Fima ing dalem mertelaaken barang, fima ing dalem mertelaaken barang silai mayu perohu kang den waca apa mah oleh den waca kuwe mau ngindal maribi ing dalem sandinge wong kang lara utawi wong kang mriya. Indal maribi ing dalem sandinge wong kang lara. Pasal ini menerangkan sesuatu yang dibaca dekatnya orang yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu ayaqra indal maridi bil Fatihah. Yustahabu den sunataken. Yustahabu den sunataken apa ayaqra. Arep yen to maca sapa wong ngindal maridi ing dalem sandinge wong kang mriya. Dalem mertelaaken barang. Yukra
bima ing dalem mertelakaken barang yukrohu kang den waca apa mang indal maridi ing dalem sandinge wong kang lara atau meriah. Pasal ini menerangkan sesuatu yang dibaca dekatnya orang yang sedang sakit. Yustahabu den sunataken apa ayakroa arep yen to maca sapa wong mindal maridi ing dalem sandinge wong kang lara maca bil Fatihati kelawan surat Al-Fatihah. Yustahabu ayakroa mindal maridi bil Fatihati disunahkan membaca surat Fatihah di dekatnya orang yang sedang sakit. Disunahkan membaca surat Al-Fatihah di dekatnya orang yang sedang sakit. Maksudnya orang yang sedang sakit, sunnah kita membaca surat Al-Fatihah di dekatnya. Dasare li kaulihi krana ningali pangandikane Kanjeng Nabi fil hadisi dalam hadis as-sahihi kang sahih fiha ing dalam Fatihah. Dengan dasar hadisnya beliau Nabi yang ada pada hadis yang sahih. Wa ma adraka annaha ruqyah. Wamalan barang silema adroka kang nemu apa mah anaha temen satune Fatihah iku ruqyatun suwuk. Berarti ruqyah sekarang kan keren, orang yang sedang kajinan kena jin diruqyah. Ruqyah itu suwuk. Bukan ilmunya dukun, ini al hadisnya Nabi. Iku ruqyatun suwuk. Bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikitnya dibaca 3 kali. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Dibaca 3 kali sedikitnya. Atau 7 kali bahkan 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabulan den sunataken apa ayakroa arep yen to maca sapa wong indahu ing dalem sandinge marid maca qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad sampai dengan selesai. Waqul a'udzu birabbil falaq lan surat qul a'udzu birabbil falaq sampai dengan selesai. Waqul a'udzu birabbin nas lan surat qul a'udzu birabbin nas. Ini disunah. Kalau qul a'udzu birabbil falaq itu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi sampai ini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. 7 kali dibaca 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad. 7 kali
terus dibablasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'an nafsi sartane ndamu ditiupkan ke kedua tangan. Ma'an nafsi sartane ndamu fil yadaini ing dalam tangan loro. Faqad sabata mongko teman-teman tetep. Faqad sabata mongko teman-teman tetep apa zalika mengkono-mengkono yustahabu den sunataken. Apa zalika mengkono-mengkono yustahab. Bisohihaini ing dalam hadis sahih karone mim fi'li Rasulillahi saking penggawene Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikerjakan oleh beliau Nabi, berarti bukan fitnah. Waqad taqaddamalan teman-teman wis dingin apa bayanuhu pertelane yustahabu. Waqad taqaddama bayanuhu penjelasannya sudah di bab depan. Fi faslin nafsi ing dalam fasalendamu. Fi faslin nafsi ing dalam fasalendamu. Fi akhiril babi ing dalam akhir bab. Alladzi yubab qabla hadza ing dalam sadurunge. Qabla hadza ing dalam sadurunge iki bab fasli nafsi. Qabla hadza ing dalam sadurunge iki bab fi fasli nafsi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolha bin Musarrifin cinarita saking Tolha bin Musarrif. Kala ngendika sapa Tolha bin Musarrif. Kana ana apa kelakuan iku yuqalu den ucapaken. Apa innal maribo temen setune wong kang lara. Orang yang sakit. Apa innal maribo temen setune wong kang lara iku idza quri'a. Ari kalane den wacakaken ngindahu ing dalem sandinge marid apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Menurut riwayatnya Tolhah bin Musarrif, beliau berkata, orang yang sakit ketika dibacakan Al-Quran atau orang sakit yang dibacakan Al-Quran, wajada mongko nemu sapa marid, wajada mongko nemu sapa marid lidzalika maring mengkono-mengkono idza quri'an. Nemu khifatan indangan. Maksudnya ketika ada orang sakit di dekatnya dibacakan Al-Qur'an, wajada lidzalika khifatan, maka orang yang sakit akan menemukan keringanan. Maksudnya sakitnya tidak terlalu sakit. Khifatan indangan. Enteng. Fadakholtu mongko mancing sopo ingsun. Ala khoe samata ingatase khoe sama. Dakholtu mancing fadakholtu mongko mancing sopo ingsun. Mancing itu masuk. Ala khoe sama ta ingatase khoe sama. Wa huwa hale utawi khoe sama iku maribun wong kang loro. Orang yang sakit, wong sing mriyang. Tolha bin Musarrif berkata, aku masuk ke tempatnya khoe sama. Khoe sama sedang keadaan sakit. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ini arokal yauma shoniha. Ini temen setune ingsun iku aroka
ningali sapa ingsun ing sira. Saya melihat engkau baik wae sama. Al yauma ing dalem dina iki sun ningali solihan ing wong kang soleh. Saya melihat kamu pada hari ini soleh. Jadi bagus. Faqala mongko nuli ngendika sapa kowe sama. Innahu temen satune kelakuan iku quri'aten wacaaken ngindi ing dalem sanding ingsun apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Iya, saya baru dibacakan Al-Qur'an. Oh, berarti orang sakit ketika di dekatnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau katakan dibacakan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya dikurangi. Diberi keringanan oleh Allah. Warawalan cerita sapa Al-Khatibu. Khatib Abu Bakrin Al-Baghdadi, rupane Abu Bakar Al-Baghdadi. Rahimahu muga-muga melasi ing Abu Bakar Al-Baghdadi sapa Allah Gusyallah bi isnadihi kelawan isnadi Abu Bakar Al-Baghdadi. Syekh Khatib yakni Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya. Annar Romadi teman setune Imam Romadi radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Romadi nama orang iku idastaka ari kalane madulaken sapa Romadi sean ing suwi-wiji kala mongko nuli ngucap sapa Romadi. Syekh Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi meriwayatkan sesungguhnya Syekh Romadi ketika ketika curhat tentang sesuatu, Syekh Romadi berkata, ola mongko nuli ngucap sapa Romadi, hatu mreneo sira kabeh. Hatu mreneo sapa sira kabeh, kesinilah kalian. Hatu mreneo sira kabeh ashabal hadisi. He pira-pira wong kang duweni hadis. Ashabal hadisi. He pira-pira wong kang duweni hadis. Fa idza khabaru mongko ari kalane teka sapa ashabal hadis. Kala mongko nuli ngendika sapa Romadi. Ketika Imam Romadi menjurhatkan sesuatu, beliau berkata, kesinilah wahai orang-orang yang selalu memakai hadis atau orang yang punya hadis. Ketika beliau hadir, beliau Imam Romadi berkata, Iqra'u ngalayya al-hadisa. Iqra'u padha macakno sira kabeh. Iqra'u padha macakno sira kabeh alayya ing atase ingsun. Macaaken al-hadisa ing hadis, bacakanlah aku hadis, bacakanlah hadis kepadaku. Fahadha mongko utawi iki dawuh iqra'u alayya al hadisa iku fil hadisi ing dalam hadis. Dalam suatu hadis seperti itu minta dibacakan hadis, tapi yang lebih utama bacaan Al-Qur'an. Fal Qur'anu mongko utai wacan Al-Qur'an iku aula luwi utama. Bacaan Al-Qur'an dibaca dekatnya orang sakit itu lebih utama, bisa memberkahi orang yang sakit, diberi keringanan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada utawi iki ku faslun fasal swiji ibarate fasal
Fima ing dalem mertelakaken barang yukro kang den waca apa mangindal mayiti ing dalem sandinge mayit. Pasal ini menerangkan sesuatu yang dibaca dekatnya mayit. Mayit belum dikubur, bacakan. Ola wis ngendika sapa al ulama min ashabina saking pira-pira santri ingsun wa ghairihim lan liyane ashabina. Ulama berkata dari kalangan santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori dan lainnya. Yustahabu den sunataken dawuh. Yustahabu den sunataken apa antakroa. Yen to maca sapa sira ngindahu ing dalem sandinge mayit maca Yasin ing surat Yasin. Yustahabu antakroa ngindahu Yasin. Disunahkan bagi kamu membaca Yasin di dekatnya orang yang mati. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bahkan ada yang mengatakan sebelum mati dan ada yang mengatakan setelah mati. Sebelum ya bagus, sesudah ya bagus. Li hadisi Maqol bin Yasarin krono ningali hadise Maqol bin Yasar li hadisi Maqol bin Yasarin krono ningali hadise Maqol bin Yasar radhiyallahu anhu. Anna nabiya temen satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Dawe ngeten iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u padha macakno sira kabeh Yasin ing surat Yasin diwacakake ala mautakum ing atase pira-pira wong mati ira kabeh. Rawahu nyritake hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Fi amalil yaumi ing dalem ngamale dina wal lailati lan wengi. Wa Ibnu Majahid lan Imam Ibnu Majah bi isnadin kelawan isnad dhaifin kang apes. Bahkan fi amalil yaumi wal lailati pekerjaan sehari dan semalam dia baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin pada orang-orang yang mati atau yang mau mati. Yang aneh kadang-kadang malah ada orang yang mau mati pakai HP di bawah bantal disetel Yasin. Ini dibacakan Yasin, itu kan nyetel HP yang sudah dari sananya sudah ada di HP, cuma diceklek saja. Jadi artinya bukan dibacakan. Di sini ikra'u padha macakno sapa sira kabeh kan dibaca. Bukan disetelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warwalan cerita sapa Mujalidun. Mujalid ngani Sya'bi ando saking Imam Sya'bi. Kala ngendika sapa Sya'bi. Kanat ana sapa al ansoru sahabat ansor iku idza hadaru ari kalane padha teka sapa ansor ngindal mayiti ing dalem sandinge mayit. Qara'u mongko padha maca sapa ansor maca surat al-Baqarah ing surat Baqarah. Wa Mujalidun utawi riwayate Mujalid iku dhaifun apes. Wallahu a'lam. Mujalid meriwayatkan dari Imam Sya'bi bahwa Imam Sya'bi berkata, orang-orang Ansor ketika mendatangi orang yang mati, mereka membaca surat Al-Baqarah. Riwayatnya Mujalid itu dhaif. Dhaif itu nek untuk menghukumi
suatu masalah ya wong dhaif. Tapi kalau di afdhalil a'mal untuk afdhalnya amal ya sah-sah saja lah boleh. Tapi untuk mendasari dasar hukum ya karena dhaif ya pilih yang lain yang tidak dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utai bab atas singu kang kaping 9 iku fi kitabatil Qur'an. Iku fi kitabatil Qur'ani ing dalam nulis Al-Qur'an. Wa ikramil mushafi lan mulyaaken mushaf. Bab yang ke-9 menulis Al-Qur'an dan memuliakan mushaf. Iklam berwasiro annal Qur'ana temen setune Al-Qur'an al-aziza kang mulya iku kana ono apa Al-Qur'an ana iku mu'allafan den anggit fi zamani nabi ing dalam zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alama ing atase barang wa kang utawi ma iku fil mashahifi ing dalam pira-pira mushaf al yauma ing dalam dina iki. Iklam ketahuilah annal Qur'ana al aziza sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia kana mu'allafan fi zamani nabi. Qur'an dianggit pada zamannya beliau Nabi. Alama huwa fil mashahifi al yauma atas sesuatu yang ada pada mushaf hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin lam yakun lan tetapine ora nono apa Al-Qur'an. Walakin lam yakun lan tetapine ora nono apa Al-Qur'an iku majmungan den kumpulaken fi mushafin ing dalam mushaf. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin. Tetapi Al-Qur'an tidak dikumpulkan di mushaf. Balkana bismillahirrahmanirrahim. Balkana balik ono apa Al-Qur'an ono iku mahfudhon den reksa fi suduri rijali ing dalam piro-piro atine ulama. Balkana mahfudhon fi suduri rijali, bahkan Al-Qur'an itu dijaga di hatinya para ulama, khususnya ulama hamalatul Qur'an, ulama yang hafid Al-Qur'an. Fakana mongko ono apa tawaifu fakana mongko ono sapa tawaifu pira-pira wong kang tawaf minas sahabati saking para sahabat iku yahfadzunahu padha ngapalaken sapa tawaif ing Al-Qur'an kullahu iku yahfadzunahu padha ngreksa sapa tawaif ing Al-Qur'an kullahu ya sekabehane Al-Qur'an. Fakana tawaifu minas sahabat yahfadzunahu kullah. Orang-orang yang tawaf dari kalangan sahabat beliau menjaga Al-Qur'an secara keseluruhan, berarti beliau hafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Di samping hafal bisa menjaga Al-Qur'an. Wa tawaifu utawi pira-pira wong kang tawaf iku yahfadzuna padha ngreksa sapa tawaif abeng-abon ing pira-pira setengah pindho saking Al-Qur'an.
orang-orang yang tawah, orang-orang yang toah menjaga sebagian dari Al-Quran. Falam makana mongko semangsane tinemu. Falam makana mongko semangsane tinemu opo zamanu Abi Bakrin Siddiq, zamane Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, waku tilalan den pateni sapa kasirun wong akeh min hamalatil Qur'ani, bukan hafizul Qur'an, min hamalatil Qur'ani saking pira-pira wong kang apal Al-Qur'an. Khofa mongko wedi, khofa mongko wedi sapa Abu Bakar Siddiq mau tahum ing matine hamalatil Qur'an. Falam makana zamanu Abi Bakrin Siddiq wa qutila kasirun min hamalatil Qur'an khofa mautahum. Ketika berada pada zamannya Abu Bakar Siddiq, banyak penghafal-penghafal Al-Quran dibunuh. Beliau Abu Bakar Siddiq takut kematiannya orang-orang penghafal Al-Quran. Bahkan ketika zamannya Nabi juga terjadi orang-orang penghafal Al-Quran dihamam, dibunuh. Ada 40 orang yang dibunuh. Ini terjadi ketika Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab mengajukan permintaan kepada beliau Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, apa tidak lebih baiknya Al-Quran dikumpulkan jadi satu, yang ada di dedaunan, yang ada di kulit, yang ada di pohon-pohon kurma, kumpulkan jadi satu, dijadikan, ditulis jadi mushaf. Abu Bakar Siddiq di saat itu belum menerima. Maaf, zamannya Rasulullah saja masih seperti itu. Abu Bakar Siddiq khawatir nanti kalau sahabat-sahabat yang hafal Quran itu mati, berarti Al-Quran belum tersusun, tercecer. Abu Bakar Siddiq belum menerima. Akhirnya memanggil sekretaris negara. Di saat itu Zaid bin Sabit, itu penulis ulungnya Rasulullah, dipanggil. Beliau ya belum bisa menerima karena beliau Nabi tidak mengerjakan seperti itu. Tapi dengan desakannya Sayyidina Umar bin Khattab bisa diterima. Akhirnya dikumpulkan, dibongkar jadi satu. Itu saja dikumpulkan akhirnya di rumahnya putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, istrinya beliau Nabi, Siti Hafsah. Tidak diletakkan di rumahnya Abu Bakar Siddiq, belum. Itu belum tersusun, tapi baru dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khofa mautahum. Wahtilafun lan suloyo.
Mimba'dihim saking sause hamalatil Quran. Banyak orang-orang penghafal Quran yang dibunuh. Mimba'dihim saking sause hamalatil Quran fihi ing dalem zamanu Abi Bakrin Siddiq. Ketika zamannya Abu Bakar Siddiq kan terjadi orang-orang yang penghafal Quran banyak yang dibunuh. Fastasaro mongko musyawarah sapa Abu Bakar Siddiq musyawarah as-sahabata ing para sahabat radhiyallahu anhu fi jam'ihi ing dalem ngumpulaken Quran fi mushafin ing dalem mushaf. Baru dikumpulkan saja. Yang di daun, yang di kulit, kumpulkan di pengket. Berarti satu Al-Quran. Fa'asharu mongko podo isyaroh. Fa'asharu mongko podo isyaroh sopo sahabat bidzalika kelawan mengkono-kono jam'ihi. Wah, kalau seperti ini baiknya tulisan Al-Quran yang ada di mana-mana kumpulkan jadi satu. Siapa tahu nanti penghafal Al-Quran terbunuh semua. Berarti Quran belum bisa tersusun. Fakatabahu mongko nulis sapa Abu Bakar Siddiq ing Quran fi mushafin ing dalam mushaf. Ya, baru ada catatan lah, belum ditulis sempurna. Wajah alahulan agawe sapa Abu Bakar Siddiq hu ing Al-Quran digawe fi baiti Hafsata ing dalem umai Hafsah umil mukminina kang dadi biyunge wong mukmin kabeh. Kumpulkan Al-Quran yang ada di kulit, yang ada di daun, yang ada di mana saja dikumpulkan, diikat jadi satu. Tidak diletakkan di rumahnya Abu Bakar, walaupun Abu Bakar Siddiq saat itu jadi khalifah. Juga tidak diletakkan di rumahnya Siti Aisyah, karena Siti Aisyah jadi istrinya Nabi dan putrinya Abu Bakar. Tapi masih ada yang hidup, istrinya Nabi yang lebih tua, dikumpulkan di rumahnya Siti Hafsah Ummul Mukminin. Siti Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Belum ditulis seperti mushaf sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di saat Khalifah Utsman bin Affan. Di saat Utsman bin Affan saja sudah ditulis Al-Quran. Titiknya belum sempurna seperti sekarang. Di saat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ba atau ta itu belum ada tanda mesti bagi orang-orang yang tidak hafal Quran saat itu. Jadi titiknya setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini yang sa, ini yang ta, ini yang ba. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kana mongko semangsane ana apa kelakuan iku fi zamani Utsmana ing dalam zamane Sayyidina Utsman. Ketika berada pada zamannya Sayyidina Utsman, wantasarolan gumelar opo al-islamu Islam. Di saat Khalifah Utsman, wantasaro al-Islam, Islam semakin meluas. Khofa moko wedi sapa Utsman wedi wukungal ikhtilafi ing tumibane pasulayan.
wukungal ikhtilafi ing tumibane pasulayan al muaddi kang nekaaken apa ikhtilaf nekaaken ila tarki syai'in maring ninggal suwi-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an awis ziyadati atau nambah fihi indal Al-Qur'an. Falamma kana fi zamani Utsman, ketika terjadi di saat zamannya Sayyidina Utsman, wantasaro al-Islam dan Islam semakin meluas, khofa Utsman mukungal ikhtilaf al-muaddi ila tarki syai'in minal Qur'an awis ziyadati fihi. Sayyidina Utsman takut terjadi perbedaan, terjadi perpecahan yang mengakibatkan meninggalkan sesuatu dari Al-Quran atau menambah sesuatu dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fanasaho mongko nyalini sapa Utsman. Fanasaho mongko nyalini sapa Utsman mindalikal majmungi saking mengkono-mengkono perkara kang den kumpulaken. Mindalikal majmungi saking mengkono-mengkono perkara kang den kumpulaken alladhi majmu minda Hafsata kang ing dalem sandinge Siti Hafsah alladhi ajmangat kang ngumpulaken sapa as-sahabatu sahabat alaihi ing atase Al-Qur'an dikumpulaken masahifah ing pira-pira mushaf, maka terkenal mushaf Utsmani. Beliau Sayyidina Utsman takut nanti terjadi sesuatu Al-Qur'an ditinggal bahkan ditambahi. Akhirnya gulungan yang sudah diikat Al-Quran mushaf tadi dikumpulkan, ditulis, manggil Zaid bin Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Wabah asalan ngutus sapa Utsman. Wabah asalan ngutus sapa Utsman biha kelawan masahib ngutus ilal buldani maring negara. Wa amarolan perintah sapa Utsman bi'itlafima kelawan ngrusak barang kholafaha kang nulayani apa maing kholafaha kang nulayani apa maing masahib. Beliau Sayyidina Utsman mengutus membawa mushaf ke kota negara Arab saat itu wa amaro bi'itlafima kholafaha. Dan Sayyidina Utsman menyuruh merusak sesuatu yang beda dengan mushaf yang asli. Jadi dimurnikan. Oh, banyak yang hafal. Zaid bin Sabit hafal. Jadi murni. Tidak dipalsukan. Wa kanalan ono apa fi'luhu penggaweane Sayyidina Utsman. Hadza rupane iki itlafima kholafaha iku biittifaqin kelawan mufakot minhu saking ma atas kesepakatan bersama dengan para sahabat. Wa min Ali bin Abi Thalibin lan saking Ali bin Abi Thalib cocok. Wasa iris sahabati lan sekerine para sahabat dan sahabat yang lain cocok. Wa ghairihim lan liyane sahabat radhiyallahu anhum semuanya cocok seperti ini, jadikan mushaf.
Wa innama lam yajma'hu an-nabiyyu fi mushafin wahidi. Wa innama lam yajma'hu lan angin pestine orang ngumpulaken ing Al-Qur'an sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi fi mushafin ing dalem mushaf wahidin kang siji. Wa innama lam yajma'hu an-nabiyyu fi mushafin wahidin. Dan sungguh beliau Nabi tidak mengumpulkan Al-Qur'an pada mushaf satu seperti mushaf Al-Quran sekarang. Jadi Al-Quran, umpamanya ini Quran. Jadi Nabi, di saat Nabi tidak mengerjakan Quran yang turun, dicatat oleh Zaid bin Sabit, catat oleh sahabat, ada yang di kulit, ada yang di daun. Ya seperti itu, tidak dijadikan satu. Jadi Al-Quran. Berarti Al-Quran yang sekarang ada itu ya bid'ah. Nabi tidak mengerjakan. Seperti itu. Kenapa tidak dimasalahkan? Itu loh. Berarti di saat zamannya Sayyidina Utsman bin Affan jadi mushaf. Gitu loh. Berarti tidak dikerjakan oleh beliau Nabi. Wa inna malam yajma'hu an-nabiyyu fi mushafin wahidin. Itu loh. Tapi hasanah dikhawatirkan orang-orang yang hamalatil Quran, penghafal Al-Quran mati, sehingga Al-Quran lebih mudah dipalsukan. Tapi ketika sudah dikumpulkan jadi satu bengketan yang ada di rumahnya Siti Hafsah bintah Umar bin Khattab, jadilah seperti Al-Quran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 5 krono barang kana kang ana apa mak iku yutawakkongu den arep-arep apa mak min ziyadatihi saking tambahe mak wanusi kholan den salini apa ba'dul matluwi setengahe perkara kang den waca walam yazalan ora gingsir-gingsir apa zalikat tawakungu mengkono-mengkono tumiba iku ila wafatihi tumeka sedane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falama amina mongko semangsane santusa bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Falama amina mongko semangsane santusa sapa Abu Bakrin. Abu Bakar wasairu ashabilan sekerine pira-pira sahabate Abu Bakar. Santusa zalikat tawakunga. Zalikat tawakunga ing mengkono-mengkono tumiba terjadi waktabot lan teko opo almaslahatu kebagusan teko jam ngahu ing ngumpulaken Al-Qur'an fa'aluhu mongko agawe sapa ashab ing jam ngahu. Wa inna malam yajma'hu an-nabiyyu fi mushafin wahidin. Sesungguhnya beliau Nabi tidak mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di mana-mana, di kulit, di daun, kurma. Setelah dikumpulkan di saat zamannya Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan di rumahnya istri beliau Nabi yang masih hidup, yang masih termasuk lebih tua daripada Siti Aisyah, tidak diberikan di rumahnya Siti Aisyah, ditempatkan oleh Abu Bakar Siddiq
di rumahnya Siti Hafsah binti Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Utsman bin Affan kumpulkan jadi satu, dijadikan mushaf. Dikumpulkan jadi satu, jadi mushaf, itu tidak terjadi di saat Nabi. Sebetulnya ya bid'ah sebetulnya. Tapi hasanah. Dengan dasar dikhawatirkan kalau orang-orang yang hamalatil Quran, orang-orang yang penghafal Quran dibunuh. Nanti Al-Quran bisa jadi palsu, bisa dibaburkan. Soalnya ternyata ketika zamannya Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, banyak hamalatil Quran atau penghafal-penghafal Al-Quran dibunuh. Wa qutila katsirun min hamalatil Quran. Berarti Al-Quran bisa terjaga kemurniannya ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, ditulis, dikumpulkan sampai dengan saat ini, walaupun zamannya Utsman dengan ta dan sa itu belum bisa dibedakan, tapi disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Titik-titik. Ya bid'ah tapi hasanah. Kenapa tidak dimasalahkan? Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtadot al-maslahatu jam'ahu fa'alu. Lihat para sahabat itu tahu kemaslahatannya lebih baik kumpulkan saja. Dulu ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau matur kepada Abu Bakar Siddiq, apa tidak lebih baiknya seperti ini? Jangan-jangan bisa terjadi ketika zamannya Rasulullah ada perang Damam, itu ada 40 bahkan ada yang 70 menceritakan penghafal Quran terbunuh. Abu Bakar Siddiq tidak serta-merta menerima. Soalnya Nabi belum, Nabi saja tidak mengerjakan seperti itu. Masih butuh tulisannya di mana-mana. Sempat memanggil Zaid bin Sabit, sekretaris negara. Orang muda, kalangan muda, tapi cerdas. Ya, tidak sanggup karena Nabi tidak mengerjakan seperti itu. Tapi dengan desakannya Sayyidina Umar bin Khattab, masuklah. Akhirnya bisa diterima, baru dikumpulkan, jadi satu, diikat, ditaruh di rumahnya Siti Hafsah. Belum dicatat. Tapi ketika sudah menjadi khalifahnya Sayyidina Utsman, dibuka kembali, dijadikan, ditulis jadi mushaf fi mushafin wahidi. Sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafu lan podo pasulayan sapa ulama. Fi ngadadil mashahifi dalam wilangane pira-pira mushaf. Alati ya mashahif. Bangasa kang ngutus. Bungi sakang den utus. Biha kelawan mashahif. Sapa Utsman. Wahtalafu fi ngadatil masyahiwi alati bungi sabiha Utsman. Para ulama berbeda pendapat dalam bilangannya mushaf yang di saat itu Sayyidina Utsman diutus. Faqala mongko bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko nuli ngendika sapa imamu Abu Ngamrin Ad-Dani, Imam Abu Ngamar Ad-Dani. Faqala mongko ngendika sapa imamu Abu Ngamrin Ad-Dani, Imam Abu Ngamar Ad-Dani. Dawe ngeten, aksarul ulama'i ngala anna Utsmana kataba arbanga nusahi. Aksarul ulama'i utawi
akeh ulama iku ngalaan nang Utsman ing atase temen Sayyidina Utsman iku kata nulis sapa Utsman nulis arbanga nusahin ing papat pira-pira tulodo iki nusah meritul ayat 1 dengan diganti dengan yang lain arbanga nusahin ing papat pira-pira nusah faba'asa mongko ngutus sapa Utsman ilal Basrota maring tanah Basrah ada 4 nuskah di saat Sayyidina Utsman jadi khalifah ihdahuna utai salah swijine ngutus ilal Basrota maring tanah Basrah ihdahuna ngutus ihdahuna ing salah swijine arbangan usahin wa ilal Kufati lan maring tanah Kufah ukhra ngutus ukhra ing nuskah kang weneh wa ila Sami lan maring negara Sam ngutus ukhra ing nuskah kang weneh wahta basalan ngeker sapa Utsman ngindau ing dalem sandinge Utsman berarti Sayyidina Utsman menyimpan lah ukhra ing nuskah kang weneh waqala lan wis ngendika sapa Abu Hatim As-Saj Satani Syekh Abu Hatim As-Saj Satani waqala lan wis ngendika sapa Abu Hatim As-Saj Satani Abu Hatim As-Saj Satani dawe ngeten kata nulis sapa Utsman nulis sab ngata masyakhifah ing 7 pira-pira mushaf Sayyidina Utsman di saat jadi khalifah mencatat atau menulis 7 mushaf bangasa ngutus sapa Utsman wahidan ing mushaf siji diutus ilama kata maring negara Mekah mushaf yang satu dikirim ke Mekah wa akhara lan ing mushaf kang weneh diutus ila Sami maring negara Sam yang satu lagi yang lainnya dikirim ke Sam wa akhara lan ingkang weneh ilal Yamani maring tanah Yaman yang sebagiannya lagi kirim ke Yaman wa akhara lan ingkang weneh ilal Bahraini maring tanah Bahrain dikirim ke Bahrain di saat Khalifah Utsman wa akhara lan ingkang weneh ilal Basrota maring tanah Basrah yang lainnya kirim ke Basrah wa akhara lan ingkang weneh ilal Kufati maring tanah Kufah yang lainnya ke tanah Kufah wa habasalan ngeker sapa Utsman bil Madinati kelawan ana Madinah ngeker wahidan ing siji yang satu disimpan di Madinah mushafnya wahada utawi iki bangasa wahada utawi iki bangasa iku muhtasaruma den ring kesebarang iku muhtasaruma den ring kesebarang ya ta'alaku kang gumantung apa ma bi awali jamil mushafi kelawan kawitane ngumpulaken mushaf wa hadza muhtasaruma ya ta'alaku bi awali jamil mushafi mengutusnya Utsman yang satu ke Mekah yang lain ke ke Yaman ke Bahrain ke Basrah ke Kufah disimpan di Madinah mukhtasar maya ta'alaku bi awali jamil mushafi ini adalah sesuatu yang diringkas yang masih hubungan dengan pertama kali mushafnya itu dikumpulkan wa fihi lan iku tetep ing dalem ya ta'alaku ahadisu utawi pira-pira hadis kasiratun kang akeh fis sahihi ing dalem hadis sahih cerita yang seperti itu
dari awal Khalifah Abu Bakar Siddiq, terus sampai dengan Khalifah Umar, sampai dengan Khalifah Utsman, ini diceritakan oleh beberapa hadis yang sahih. Berarti bukan abal-abal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fafil mushafi. Wafil mushafi laniku tetep ing dalam mushaf. Salah suluhotin utawi telu piro-piro luhot. Di dalam mushaf itu ada 3 bahasa. Dhammul mimi ya dan waca dhamah mime mushaf. Mime kan dibaca dhamah. Wa kasruha atau kasroe mim. Bisa mushaf bisa dibaca mishaf. Wa fathuha ane dhamah. Wa fathuha atau fathai mim. Mushaf bisa dibaca mishaf, bisa dibaca mashaf. Jadi wawu bermakna al. Fadhamu mongko te domah mushaf wal kasrulan kasroh iku mashhurotani mashhur karone mushaf domah mime atau mishaf semuanya masyhur. Masyhur itu ya kondang lah, terkenal. Wal fathu utawi fathah mushaf iku dzakaroha nutur ing fathu sapa Abu Ja'frin, sapa Abu Ja'farin An-Nukhasi, Syekh Abu Ja'far An-Nukhas. Wa ghairuhu lan liyane Abu Ja'far An-Nukhas. Lafaz mushaf yang dibaca fathah mimnya mashaf itu disebutkan oleh Syekh Abu Ja'far An-Nukhas dan ada yang lainnya. Lainnya Abu Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun fasal fi ibarate fasal. Ittafaqa wus mufaqat. Wus mufaqat itu berarti sepakat. Tidak ada ulama yang beda pendapat. Ittafaqa wus mufaqat sapa ulama ngalastih babi kitabatil masyahifi. Ngalastih babi kitabatil masyahifi ing atase sunate nulis pira-pira mushaf. Ing atase sunate nulis pira-pira mushaf. Watah sini kita batiha. Watah sini kita batiha lan bagusi nulis masyahif. Watah sini kita batiha lan bagusi nulis masyahif. Ulama sepakat sunat mencatat mushaf dan catatannya bagus. Watabyiniha lan mertelaaken masyahif. Watabyiniha lan mertelaaken masyahif tidak remu-remu. Wa idhahiha lan tegese pertelane masyahif. Wa idhahiha lan tegese pertelane masyahif. Watahakukil khotti lan nyatane tulisan. Watahakukil khotti lan nyatane tulisan duna masyakotin dudu angel. Tulisannya kena jelas, tidak sulit. Watakliqihi lan gantungaken khot. Kala wis ngendika sapa ulama. Wa yustahabulan den sunataken apa naqtul mushafi nitik mushaf. Apa naqtul mushafi nitik mushaf.
wasaklihi lan bentuk mushaf. Qala al ulama wa yustahabu naktul mushafi wasakluhu. Para ulama beliau dawuh berkata wa yustahabu naktul mushafi wasakluhu, disunatkan menitik mushaf dan bentuk mushaf. Fa innahu mongko temen setune naktul mushaf iku siyanatun ngreksa minalahni saking pelon fihi ing dalem mushaf, menjaga pelon ya pembacaan yang kurang tartil kurang jelas. Watashifi watashifilan gawe mushaf. Watashifilan gawe mushaf. Gawe mushaf itu pembuatan klisi lah. Watashifilan gawe mushaf. Gawe mushaf itu pembuatan klisi. Wa amma karohatus sakbi, anapun utawi makruh. Wa amma karohatus sakbi, anapun utawi makruh Imam Sa'bi wa nahongi lan Imam Nahongi makruh anak to ing titik. Wa amma karohatus Sa'bi wa nahongi anak to. Adapun Imam Sa'bi dan Imam Nahongi itu kurang slow lah maksudnya. Kurang senang. Ada titik. Iku fa'in nama karohahu. Iku fa'in nama karohahu mongko angin pesine. Sengit sopo Sa'bi lan Nahongi ing nakto. Fi dalika zamani ing dalem mengkono-mengkono zaman. Haufan krono wedi minat tahyiri saking wai fihi ing dalem fihi ing dalam mushaf. Hanya beliau takut pada zaman ini merubah. Malah kalau ada titiknya malah jelas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amanalan teman-teman santuso. Waqad amanalan teman-teman santuso kuwi aman. Lan teman-teman santuso apa dalikal yaumu mengkono-mengkono dina falamuninga mongko Raden cegah apa nakto. Waqad amana dalikal yaum falamuninga. Pada hari ini ada titik itu bahkan lebih aman, tidak dilarang. Walayum tanangu lan ora den cekak apa mindalika saking mengkono-mengkono nakto. Walayum tanangu lan ora den cekak apa mindalika saking mengkono-mengkono nakto likaunihi krana anane nakto iku muhdisan nganyar-nganyari. Ya, titiknya kan ya termasuk fitnah. Wong zamannya Nabi belum ada titiknya, tapi sahabat mau ngapal itu loh. Fa innahu mongko teman satune nakto iku minal muhaddasati saking pira-pira perkara kang anyar al hasanati kang bagus. Ya muhaddasah hasanah. Jadi barang yang baru tapi baik. Ya seperti Al-Qur'an tadinya masih di sana sini dikumpulkan dibengket terus jadi mushaf itu ya baru tapi hasanah. Falam yum tanak mongko raden cegah. Falam yum tanak mongko raden cegah apa minu saking nakto kana irihi kaya pira-pira tondene nakto ya bandingane misla tasnifil ilmi hale madani nganggit ngilmu misla tasnifil ilmi hale madani nganggit ngilmu wabina ilma darisi
Ya sama dengan musonet nganggit ngilmu gitu. Kan Nabi nggak ada tapi penting. Wabina ilma dari silan bangun piro-piro sekolahan. Ya bid'ah tapi kan hasanah zamannya Nabi nggak ada. Adanya ya paling di dapat jenenge di serambi-serambi masjid ngaji kepada beliau Nabi. Madrasah belum ada. Wabina ilma dari silan bangun piro-piro sekolahan. Wariba toti lan piro-piro pondok. Ya hal yang baru tapi masalah. Wahweri dari kalan liani mengkono-kono kabeh. Kalau sekarang sana bikin ini kabeh pada gawe pondok soalnya dana ada kucuran dana. Terus kiai ini baca takrib tengah ora tecus itu kan. Ya naib ini. Ya paling bukan hanya takrib tengah. Kalau bisa ya sampai Fathul Wahab, Fathul Mungin, sarahnya termasuk I'anatul Thalibin, Buhyatul Murtasidin, ya kitab-kitab fikih yang muktabar. Ya, tasawuf ya tidak hanya Sulam Taufik, Is'atul Rafiq, Muraqi, Ubudiyah, Bidayah, Hikam, Ihya Ulumuddin, tafsir ya ada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Bedawi, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwiri dari kalan liane mengkono-mengkono kabeh wallahu ta'ala bisyawa iku a'lamu zat kang udane ya wis ya apik lah. Zamannya semakin orang itu tidak mengenal pesantren. Tapi yang paling orang setuju ya yaitu hanya mendirikan semata-mata sebetulnya mencari dana, tapi di mata umumah tidak itu yang menjadi diperlihatkan. Ya paling tidak identik ada masjidnya. Kalau tidak ya ada aulanya, ada kiainya, ada santrinya. Santrinya orang anak. Pondok kan ya bingungi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa weri dari kalan liane mengkono-mono kabeh wallahu ta'ala insyaallah iku alamu dat kang udaneni. Hadza utawi iki ku faslun fasal switching ibarate fasal. Ya si karuan umpamanya tidak kitab kuning ya nggak apa-apalah mungkin. Tapi digesing Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Bukan hanya Al-Qur'annya saja. Tapi isi kandungan Al-Qur'an. Terus bagaimana sih hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim? Cara Imam Syafi'i ada berapa sih hukumnya kalau baca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau menurut Imam Syafi'i baca Bismillahirrahmanirrahim kan ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang sunnah, ada kalanya yang haram, ada kalanya yang benar. Yang wajib baca Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca pada permulaannya Al-Fatihah. Itu hukumnya wajib menurut pandangannya Imam Syafi'i. Sebab termasuk sebagian dari ayatnya Fatihah. Al-Basmalatu minha. Al-Basmalatu bismillah iku minha saking Fatihah. Maka dihitung sabul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahim berarti aja hanya 6 ayat. Tapi hadisnya Nabi sabul masani.
Oh mungkin kalau pandangan yang lain tidak jahar. Kalau Imam Syafi'i jahar itu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cara Imam Maliki tidak jahar, tapi tetap baca bismillah. Ada yang sunat baca bismillah. Kapan? Bismillah yang dibaca sunat itu berada pada awalnya suratan selain surat Al-Fatihah, juga selain surat Al-Baro'ah, atau di tengah-tengahnya semua surat selain surat 2 itu tadi. Hukumnya sunnah. Ada yang bismillah itu hukumnya bahkan haram menurut pandangannya Imam Ibnu Hajar. Kapan bismillah yang dibaca haram? Bismillah yang dibaca awalnya surat Baro'ah, Baro'atun minallah. Ya, surat Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Baro'atun minallah. Haram. Sarah Ibnu Hajar. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baro'atun minallah. Ada yang ta'awudnya surat Baro'ah atau surat Tobat. A'udzubillahi minan nari wa syarikul farimun holobil jabbar al-izzatu lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Itu ta'awud tapi tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Berarti mendingan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang tulisannya lu, tapi beliau Nabi tidak mengerjakan. Ada yang menang atau jawas baca bismillah, yaitu baca bismillahirrahmanirrahim, tapi baca di tengah-tengahnya surat Taubat, bukan surat Taubat tengah-tengah. Maksudnya ketika mau mulai di tengah-tengahnya surat Taubat, bismillah bolehlah. Artinya dibaca bisa, ditinggalkan bisa. Tidak bismillah pun bisa membaca di tengah-tengahnya surat Baro'ah. Karena apa kok tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim? Surat Baro'ah itu ada sejarah yang terkenal di saat itu. Beliau Nabi konslet bahasanya lah. Tapi ya enggak etis lah ke beliau Nabi. Pokoknya keluarganya Nabi, Siti Aisyah, sedang terkena fitnah. Dengan Sufyan. Soalnya di saat itu Siti Aisyah sedang mencari, lupa gelangnya tertinggal dicari. Oleh sahabat tandunya dibawa pulang, bahasa dibuka sampai dalam nggak ada, tertinggal Siti Aisyah. Prajurit yang terakhir untuk meneliti kepulangannya bala tentaranya Nabi, Sufyan. Lah ifki oleh Ubay bin Salul, Siti Aisyah zina dengan, ya pacaran dengan Sufyan. Bahkan sampai dengan kejadian yang luar biasa, Siti Aisyah sampai dengan sakit. Soalnya beliau Nabi kelihatannya termakan oleh hasudannya, fitnahnya Ubay bin Salul. Sehingga di saat sakit saja Nabi menengok, kaifa haluk,
bagaimana keadaanmu? Cuma gitu saja. Tambah Siti Aisyah, kalau bisa disebutkan kayaknya ya marah sekali, tapi Siti Aisyah sampai dengan masuk ke tingkat mukasafah, hanya yang dipikirkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada beliau Nabi sudah tidak menghiraukan sama sekali. Siti Aisyah pun dalam kondisi sakit. Jadi yang dipikirkan hanya Allah. Masuk kategori mukasafah, di atas makrifat. Hanya lihat kebesarannya Allah saja. Tidak lama kemudian baru turun Baro'atun minallah. Surat Baro'ah. Lepas bahwa Nabi tahu persis ini ada yang ngaco. Siti Aisyah tidak terkena apapun. Hanya dihasut oleh orang-orang yang punya kepentingan. Orang munafik. Ubay bin Salul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada utawi iki ku faslun fasal swiji ibarate fasal. Lata juzu ora wenang apa kitabatul Qur'ani nulis Al-Qur'an bisain kelawan suwiji-wiji najisin kang najis. Pasal ini menerangkan lata juzu kitabatul Qur'ani bisain najisin. Tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis. Mangsinya najis untuk menulis Al-Quran. Tidak boleh. Dihargai loh. Al-Quran itu wahyu Allah yang diberikan kepada beliau Nabi lewat malaikat Jibril. Watu krohulan dan makruakan opo kita batu nulis Al-Quran. Malal jidroni ing atase tembok mindana ing dalem munggu ingsun. Watu krohu kita batuhu nalal jidroni ngindana. Menurut pandanganku, Syekh Zakaria Al-Ansori katakan mazhab Syafi'i menulis di dinding, menulis Al-Quran di dinding hukumnya makruh. Tapi di Madinah nampak tulisan macam-macam itu, apalagi di dekatnya Raudhah Mabena Obri wa Mimbari, tempat diantaranya mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi, pesariannya Nabi. Dan di pesariannya Nabi juga tulisannya ya cuma nggak perlu melihat sampai dengan nyata, nggak perlu lah. Bahkan arsiteknya kelihatannya kayak arsitek Cina gitu, kalau di Madinah modelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi lan iku tetep ing dalem dawuh watu krohu kitabatu ngalal jidro. Madhabu ngatokin utai madhabe Imam Ngatok. Alladhiyo madhab qaddamnahu kang wis dinginaken sapa ingsun ing kaos. Wakot qaddamna lan temen-temen wis dinginaken ingsun yen anahu temen setuhune Al-Qur'an. Iku ira kutiba ari kalane den tulis apa Al-Qur'an. Ditulis ngalal apa ngimati ing atase pira-pira panganan. Ya mungkin Al-Qur'an ditulis di roti lah. Alal at ngimati ing atase pira-pira panganan. Fala baksa mongko ora dadi bahaya iku maujud di akliha kelawan mangan atmimah. Al-Qur'an ditulis di roti, terus rotinya dimakan. Fala baksa
mongko ora dadi bahaya iku maujud maksude ora apa-apa. Boleh dimakan ya. Pahamkan. Bismillahirrahmanirrahim wa annahu lan temen setune Al-Qur'an iku idza kutiba arikalane den tulis apa Al-Qur'an malah khosabatin ing atase kayu. Wa annahu idza kutiba ala khosbatin dan Al-Qur'an ketika ditulis di kayu kuriha mongko den makruhaken apa ikrabuha ngobong khosbatin. Kita nulis Al-Quran di blabak atau di papan lah. Blabak ya. 3 meter. Lebarnya 30 cm. Ditulis Al-Quran penuh. Wah, butuh kayu platok dibakar. Makruh hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku fasum pasal siji barate pasal ajmanga wus mufaqat sapa al muslimuna wong Islam kabeh ala wujubi sianatil mushafi ing atase wajibe ngreksa mushaf. Ajmangal muslimuna ala wujubi sianatil mushafi waqtiramihi lan mulyaaken mushaf. Orang-orang Islam sepakat wajib menjaga mushaf dan memuliakan mushaf. Mushaf itu berarti tulisan Al-Quran lah. Wajib dijaga dan dimuliakan. Ola wis ngendika sapa ashabuna pira-pira sapa ashabuna pira-pira santri ingsun wa ghairuhum lan liyane ashabuna. Walau alqahu lan lamun nibaaken ing mushaf sapa muslimun wong Islam wal ngiyadulan nyuwun kareksa buang lah walau alqahu lan lamun buang ing mushaf ing Quran walau alqahu lan lamun buang ing Quran sapa muslimun wong Islam wal ngiyadulan nyuwun kareksa billahi ta'ala kelan Allah Ta'ala buang fil qadhurati ing dalam botol soro mongko dadi apa al-mulqa sapa al-mulki wong kang buang sapa al-mulki wong kang buang dadi iku kafiron wong kafir. Waqala ashabuna wa huruhum santri-santriku Zakaria Al-Ansari dan lainnya walau alqahu lan lamun buang ing Quran sapa muslimun wong Islam jika orang muslim itu membuang Al-Quran wal niyadzubillah hanya minta dijaga kepada Allah dibuang kemana fil qadhurati ing dalem botol yang kotor lu mas. Botol masukkan ke botol buang. Soro mongko dadi sapa al-mulki wong kang buang dadi ku kafirun kafir. Jangan menghina Al-Qur'an. Qalu ngendika sapa ashabuna. Wayah rumulan haram apa tawassudu bantalan Al-Qur'an. Beda Al-Quran besar, nggak ada bantal untuk bantalan Arab, nggak boleh. Apa tawassudu bantalan Al-Quran, bal tawassudu ahadi kutubil ilmi, balik utawi bantalan piro-piro ijen-ijene kitab ilmu, balik utawi bantalan piro-piro ijen-ijene kitab ilmu iku haramun haram. Juga haram lho. Ada kitab tafsir besar. Batalan Arab gak boleh. Wa yustahabulan den sunataken apa ayat umah yen to jumeneng sapa wong lil mushafi krana mushaf. Wa yustahabu ayakuma lil mushaf
Bahkan disunahkan ketika ada orang bawa mushaf, bawa Al-Quran, kita berdiri hormat mushaf. Ida ukdima. Ida ukdima ari kalane den ajo akan apa bimushaf. Ida ukdima ari kalane den ajo akan apa bimushaf ngali ngatasé wong. Niki Qur'ane yang adeg sunah. Di anal qiyamah krana temen seneng adeg iku mustahabun den sunataken lil fudolai kadhe pira-pira wong kang utama minal ulama'i saking ulama wal akhyari lan pira-pira wong kang bagus-bagus. Ketika datang ulama kita berdiri mustahab kok itu disunahkan. Ada orang hafal Quran datang kita berdiri wal mushafu utawi mushaf iku aulawi utama waqt qarartu lan teman-teman musnad tepaken ingsun lan teman-teman musnad tepaken ingsun dalaila istighbabil qiyami dalaila istighbabil qiyami ing pira-pira dalile amri ing pira-pira dalile sunate ngadeg ing pira-pira dalile sunate ngadeg fil juz'i ing dalam juz ala dia juz jamak tuhu kang wis ngumpulaken sapa ingsun ing juz fihi ing dalam Al-Quran. Dan telah aku kumpulkan dalil-dalilnya sunahnya berdiri di dalam juz yang telah aku kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lan nyritakaken ingsun. Warwaina lan wis nyritakaken ingsun fi musnadid Darimi. Fi musnadid Darimi ing dalam musnade Imam Darimi di isnadin kelawan isnad sahih kang sahih. Dan aku telah meriwayatkan dalam musnadnya Imam Darimi dengan sanad yang sahih. Saking pundi an Ibni Abi Malikata sinarito saking Ibnu Abi Malikah. Anang Ikrimah bin Abi Jahlin temen setune Ikrimah bin Abu Jahal. Iku kana ono sapa Ikrimah bin Abu Jahal. Ono iku ya bongu nyelehaken sapa Ikrimah bin Abu Jahal. Nyelehaken al-mushafa ing mushaf ala wajhihi ing atase praupane Ikrimah wayaqulu lan ngucap sapa Ikrimah bin Abu Jahal urane Abu Jahal iki sik dulure kanjeng ngucape kita barobi nyerahaken sapa ingsun ing kitabe pangeran ingsun kita barobi nyerahaken sapa ingsun ing kitabe pangeran ingsun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.